হাজার হাজার ভোটে অনন্তবাবু জিতে গেছে। আজকে আমি বিচার করছি তীব্রভাবে ভোট করবে, বিজেপিতে চলে যাবে। আমরা ট্রেন গাড়ি মোটর ওই টমটম গাড়ি টমটম खुलुमका जत जाकब देब्रमा ऑफिशियल नाइ तंगनाय हास्टेन लुक्रकनो तिनि हाइन हाइ चिं नांकुमानि कक आं नांकुमानि कक नं बिसंग तुबखा जरा खदुमा बिजिन बागै नरक बाय आं अरक करनै मानलिया नरक नमै माखाना ताबक इलेक्शन कैंपिंग चलि दङ तै आदार्स बो खबा को तङै दङ हामरकनो ख्लाइमा न सापुं खपुं आइसु बफुरो साल हरताल पारनि थां सावैमानिया हाइपना आ जरा खसर जागनि बिसिंगो नरकनि बागै काइसा पक्तमा तामनि बागै बाहायके साका सावैमानलिया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरमनां विकास देबबर्मा खवाइनि काइसा पान्दाओ तामसम पान्दाओ बसाखा जे तिप्राम थावो बुट खांखांकेनो बीजेपी से थांनाय हनि हाइनो भारत हाकतर बीजेपी बदल न अपोजिशन पार्टी रो एसेर ख्लाइमानो तैबो अनेक न खरांथि सावै दङ सामुंनो तै इबें हेक ख्लायै चंमारि कप्लाय उंगो हनै सामानिबो दङ खरकसा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ततै मिनिस्टर मंत्री आसु थाई ततै बो अकक सामानि सांबादिक दा ना अन सांग संविधान दा सावैमानिया तामखांके बिनि जे अकक सामाबै ताव गोबांखौ सोशल मीडिया ओ पारङै दंखा आ कक सामानि यागुलोनो वाइरे वाइ बो बिनि कन्स्टिट्युएन्सिओ हाइकबा बिल्लु जमातिया बनि बसामारिनि बागै ककपिर थानियो लुक्रक बाय लामा कासुयै दागा सबां लाइमानि तै बनि मालखुं सबाइजाकमानि नुकजाखा तिप्रामथा थेमरा रकनि कक पिसाखा तामनि बागै बा तिप्राम थाव बुट खांके बीजेपी ओ थांनाय हनि साका नाके कोनो फिक्स ख्लाइदा तनिखा जदिसनो आमो कुबै कक ngै थांकांके ओ बनि एविडेंस बाय हाइन हाइदा फिउनो जदि थामनि यागलो तावतो ओमहाय जरा तनियाखौ ताबुक महारानी तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्सिओ तिप्राम थानि कैंडिडेट दङ बरमगनां दि अमथाय हायको उत्पल देबबर्मा यांग बीजेपी नि दङ बरमगनां बिल्लु जमातिया अरन खरंनि ताकरंनाय तंनाय ककपिट लाइमोन बो सालचया करन पिरजाक दङ आमन बिसिंगै बो सावै मानखा हासेल लुकर जतन बिल्लु जमातिया आंखा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नि बनि बचामारि हने बिनि बचामारि बो कैंडिडेट तैबो बीजेपी नि इंगैनो आरनि नो इंगै कप्लाय इंजाक ताबु मंत्री ओ आसुजा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इंजाक हाइके जदिसिनो तिप्राम थारो आरो बाय चांस चेनिफुन थांगा आगे तो कमल कलय तंमनि कमल कलय तिनि और बासायांगै बो एमपीओ थांगै बासायख्या बाय चांस जदि आरो हेरसेर इंगै थांगा के अककनि जवाब ताम खेरनाय खरकसा आसुक थाय कतरो आसुकजाक संविधानिक आसुक थायो आसुकजाक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरमगनां विकास देबबर्मा वानना सिनजा हाइके मिया अनेक न हरबो देरालायमु नुगलायखा मालफुं सबाइजाखा बुजाखा बुलाइमानि फ्लैग रक्ति सामान नुगजाखा सागदुकमन नुखा आमनो तै ताम साका खनायनेदि मंत्री बरमगनां विकास देबबर्मा तिनि बगे आसु जरानो হাজার হাজার ভোটে অনন্তবাবু জিতে গেছে। আজকে আমি বিচার করছি তীব্রভাবে ভোট করবে, বিজেপিতে চলে যাবে। আমরা ট্রেন গাড়ি মোটর ওই টমটম গাড়ি টমটম अरे नong बरो sing kaza kok sai tong tam norok tam yak ti sana ha kaisa menteri yak ti sai man he sering ka phai tam menteri yak ti ha hadi nang lagan tam menteri tu yak ti sama ha menteri kaisa ho puje tam yak ti sa menteri kaisa menteri yak ti sa no
জানে জানে ওই নোংরা করে লাভ নাই পারি হ্যালো হামলা নমস্কার মিডিয়া বন্ধুদেরকে। এই মানিক বাজার সামনে এসপি ক্যাম্পের সামনে আমার 3-4 জন কার্যকর্তাকে তারা ত্রিপুরা মাথা আটকে রাখিয়েছে। তার জন্য আমরা সবাই গিয়েছি এখানে। যাওয়ার পরে ত্রিপুরা মাথার যে দুষ্কৃতিকারীরা ওরা আমার গাড়ির উপর আক্রমণ হয়েছে এবং অনেক গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। আমার অনেক কর্মী উইন্ডেড হয়েছে, এখন আমি হসপিটালে আছি। এটা পরিকল্পিত। আমরা চাই শান্তি পরিবেশ, বিজেপি কোনোদিন অশান্তি চায় না। আমি আপিল করব এই ইলেকশন যেন সুস্থ হয়, কোনো ভাইলেন্স আমরা চাই না। বিজেপি সবসময় শান্তির পক্ষে আছে, তার জন্য সকল ত্রিপুরাবাসীকে আমি অনুরোধ করব যেমন ভাইলেন্স যেমন এখন দেখছি কতজন আহত, 4-5 জন তো হয়েছে আমরা দেখছি, এখন ট্রিটমেন্ট চলছে। প্রার্থী কি আক্রান্ত হয়েছে? প্রার্থীর উপর আক্রমণ হয়নি, কিন্তু আমার উপর আক্রমণ হয়েছে। আমার গাড়িও ভাঙচুর হয়েছে, অনেক গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, আমরা দেখছি।